A B C D E F G H I J K L M N O P. Hello, all the students and guardian. Welcome to Grammar Village. English is the key to success of your child. Don't forget this. Okay, so সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা দেখেছি আমাদের আগের ভিডিওগুলোর চাইতে এখন আরো বেশি ভিউয়ার দেখছি এবং অনেকেই আমাকে নক দিচ্ছেন অ্যাকসেন্ট গুলোর ব্যাপারে, অনেকেই অ্যাপ্রিশিয়েট করছেন। সো we are very much grateful from the behalf of Grammar Village. Thank you again. Thank you. So আজকে আমরা নতুন আরেকটি লেটার নিয়ে আসছি, I. So what? I. What is the sound of I? E. What is the sound of I? E. E. Okay? Yes. I says E. 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 Ing. E. Ing. E. Ing. Kali Duat. E says ing. I for E. E for ing. E. Ing. E. Ing. Okay? Yes. Now I can go another word. Iron. I তে কিন্তু E, I আবার কখনো I হয়ে যায় কিন্তু। Okay? I for iron. I iron. I iron. I iron. I iron. Yes? Yeah. Okay. Now I can go another picture. I says ice ঠান্ডা, অনেক ঠান্ডা, কুল ঠান্ডা। ওকে, আইস ধরো না, ঠান্ডা লাগবে। ওকে, পরে ক্লাসে আসতে পারবে না। ওকে, বি কেয়ারফুল। ওকে, দেন I can say another picture. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Don't eat huge ice cream. That প্রবলেম হবে কিন্তু। ওকে, দাঁত কিন্তু তোর মধ্যে দাঁতের মধ্যে হয়ে যাবে। সো ডোন্ট ইট হিউজ আইসক্রিম। ওকে, ইয়েস। I can go another picture. I for E. I for E. I for E. E says injection. Injection, do you know? এই যে পুশ করে যে কি ব্যথা, ও মাই গড, অনেক পেইন, বাট নো, সব ইনজেকশনই কিন্তু পেইনফুল না। ওকে, সো ইনজেকশন দিতে ভয় পেও না, আমি ভয় পাই, বাট তোমরা ভয় পেও না। ওকে, I says E says injection. E injection. E ing. I iron. I ice cream. I ing. What is the sound of I? E. Okay. Yes. ভালো থাকি। Bye.